Asensa Ozamis Solo Singing Contest 2024, nagpasigarbo sa talento sa pag-awit sa mga Ozamisnon. Nibalik alang sa report si Leon Shumidalio. Bisan pa man sa kusog nga ulan, napuno sa makalingaw og mabibo nga performance ang ikaduhang Sabado sa Asensa Ozamis Solo Singing Contest 2024. Diin 20 ka mga contestants gikan sa nakalinlaing eskwelahan og barangay sa Dakbayan ang nagpasikat og misalmot aron ipasuntayag ang ilang nagkadaiyang talento sa pagkanta nga gipahigayon sa Asensa Ozamis Wellness Park ngatong Disyembre 7. Ang maong kalihukan gitambungan sa tulo ka mga konsyales sa Dakbayan sa Ozamis nga gipanguluhan ni Honorable Roland Dinque Suizo Jr., Chairman sa Committee on Tourism, uban nila Honorable Cecil Waico, Chairman sa Committee on Education, og Honorable Juanito Junjun Sakin Jr., Chairman sa Committee on Environment, og nagsilbi usab isip usa sa mga panel of judges, kauban sila Juliet Reyes Ruben og Judge Armando Adlawon. Sa iyang opening remarks, gipahayag ni Honorable Suizo nga kini usa ka paagi sa Team Asenso Administration ubos sa bayong pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa paghatag og bili og importansya sa talento sa tanang kabatan-unang Ozamisnon pinaagi sa pagpakita sa ilang tagsa-tagsa kaabilidad sa pagkanta. Gikan gini sa ato ang mayor nga this is our way of saying mo na kung gingon last Saturday, this is our way of giving our talent sa mga tagsa-tagsa kanang mga Ozamisnon importance og valued kayo namo ang inyong mga talents mo nang amo gining gigahinan og effort, higayon og panahon para amo makita at ato pong ma-enhance, ato ma-develop, ma-improve ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga talents nga naa sa matag Ozamisnon. Kulang na lang gyud nga ato gyud silang encourage, i-push para to continue with their talent of singing. Dugang saysay ni Councilor Suizo, we just wish nga this will serve an inspiration to you nga if we were going to continue this kind of program, manggawas sa itong mga lungga and we will be able to compete with them, ipakita nato, i-show nato unsa ka talented ang mga Ozamisnon. puno sa kumpiyansa og mapasigarbuhon nga gipakita sa 20 ka mga contestants at ubangan sa mga katawan og sa mga panel of judges ang ilang nakatago nga kahanas sa pag-awit taliwala sa kusog nga ulan. Diin kini nagpamatuod sa determinasyon sa matag Ozamisnon nga makabot ang ilang gitinguha nga kadaugan. Ang gideklarar nga top 3 finalists nga sila si Ivy Mi Sabuero, representante sa Barangay Pantaon, James Alex Codia sa Pulot National High School ug Amy Jean Aligrado sa Cross Lanzado Integrated School. Diin mapasigarbuhon nga nagpakitang gilas sa ilang kahanas ug maanindot nga ariglo sa pagkanta. First of all, we would like to thank everyone for coming here tonight, no, bisag ulan, sa mga nag-support. Thank you so much for sa mga nag-organize ani sa Team Asenso and nga naay opportunity nga na-showcase among talent. Thank you so much. Thank you sa tanan. Kabi na ni Mayor Indy Waminal. Thank you so much, Mayor, og sa naghimo ani nga program. Daghang kay salamat. Sa pagkakaroon adunay unom ka mga contestants nga musangka og mo-compete sa umaabot nga final sa ipigayon sa ikaupat o katapusang Sabado, Disyembre 21 ning tuiga. Ang Asensa Ozamis Solo Singing Contest usa ka programa nga nagpamatuod sa tinud-anay nga paningkamot ug panaghiusa sa Team Asensa Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal og Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Alang sa paghatag og bili, importansya o kadungganan sa talagsaong talento sa matag Ozamisnon. Alang sa Ozamis, Suri, ako si Leoncio Medalio.